Kain nyo iti diskarte iti Pilipino. Agpaiso nga awan iti magapas data repair iti grairan. Ngam gaputan ta sa gibo, nagsagibo da o. Kitain nyo o. Nagsinaw pa ita kuanan ni o. Nagsinaw pa eh. Banumot nila sa gibo mo ning gara nagsagibo kan sister. Ayan ti. Siyam gud ang kabaran nanti. Nabilagan. Siyam ket gudwa nabilagan o kitain nyo. Siyam ket gudwa ti nakuan ni antin. Pera lang ati sir. O pera kano pa lang data. Kay idisipod pa manual daw mo nagsagibo ante. 1 week sa pa lang. Oh, 1 week di pa nagsagibo na ket ada na kasyamon ket pera pay atoy. Sino kadto man tinga nagsagibo nangkal? Siksi ka lang. Siksak na lang sir. Oh, iso nga rason nya nga ibagada nga ada repair kun na sa gibo at awan iti kabi ang bingay no kan ante di pagalaam. Saan sir? Sarili mon. Sarili mo. Oh, kita inyo ket data pa isa ka na tikwanan oh. Medyo lang tagkadaan sir. Wen so nasadot nyan ti dumangawat ti malamot kun ada nagado mo sa gibo nyan ti nya. Oh, agasem mo mo syamon sa nga pulo ko na mlata nagdapit ta ni nabilag pa yi sa nga pulon. Awan talaga nga ano diskarte ka ada pagbiag.